سلام tout le monde, معاكم في ريال. جيت pour la deuxième fois في لاشين واش قريت باش نحكي لكم على رواية جزائرية مكتوبة باللغة الفرنسية. التيتر تاعها هو لو تري لا مينيجوب وكتبها ليكريفان الجيريان جلالي بن شيخ. هذه الرواية إديتي عند الكلمة en 2018. Donc le roman il est assez récent, mais l'histoire اللي يحكيها s'inscrit dans un cadre spatio-temporel قديم شوية. C'est l'Algérie de la fin des années 60, donc la période post-coloniale. Le roman يحكينا l'histoire تاع un jeune étudiant algérien واسمه Salim. Son quotidien est influencé par tous les événements politiques nationaux ou internationaux qui marquaient avec l'époque. سليم عنده certaines positions politiques يدافع عليهم، يدافع على تطور تاع البلاد، يشارك في مظاهرات تاع الطلبة، يدير لي غريف etc. mais malheureusement هذا الشيء خلاه بعد على قرايته. Il n'assimile pas ses cours, il ne réussit pas ses examens, ni les examens de rattrapage non plus, et automatiquement يعاود العام. Donc سليم الثاني il essaie de nouer des relations avec de jeunes femmes, mais malheureusement comme les relations de couple تاعو sont vouées à l'échec. Il se fait vite tromper ou quitter, la première fois par une française وبعدها par deux algériennes. كما قلت من قبل سي كو سليم متاثر بكاع واش كان يصرى في الجزائر وفي لو موند اونتيي، ونحسوه فريمون امبليكي باسكو لابورد هذوك لي سوجي مع لي زامي تاعو اللي يتلاقاهم برا ولا في لونيفرسيتي. دونك لو رومان يحكي لنا على هذوك لي زيفينمون امبورطون، يحكي لنا على لا غير دي سيجور اللي صرات en 67، لا ديفيت des arabes face aux israéliens، يحكي لنا على لو ديبار دي جويف algériens مع la venue de Boumediene le pouvoir. يحكي لنا ثاني على l'expérience de Salim et certains de ses amis au le service armé. Donc je peux dire que هذا le roman il m'a ouvert les yeux sur pas mal de vérités sur l'Algérie. وثاني je me suis rendu compte les centres d'intérêt تاع la jeunesse d'aujourd'hui تبدلوا par rapport à زمان. وثاني la conscience اللي كانت عند كامل la population، وهذا الشيء l'écrivain يحكيه في un passage. Je vais vous lire le passage. Alors, pour la majorité de la population, y compris les étudiants, restent désabusés. Les Algériens ont appris à lire la presse à l'envers et décryptent entre les lignes les messages venus d'en haut. Quand un article annonce que les marchés regorgent de pommes de terre, on comprend qu'une pénurie sauvage de fruits et légumes est à prévoir. Donc, à ce passage, نحسو الكمية تاع الوعي اللي كانت عند الشعب، وين كانوا يعرفوا يفلتريو واش راهم يسمعوا في لا راديو، واش راهم يشوفوا في الجورنال. دونك كانت une certaine conscience عند الشعب الجزائري، عند كامل الأطياف تاع الشعب الجزائري، عند كامل لي ترونش، عند لي جون، عند لي فيو. Enfin, comme les Algériens, il avait une certaine conscience politique. Donc bon, c'est tout ce que je voulais dire normalement. Inch'Allah, bon, ما حكيتش كلش en détail هكا باش نخليكم شوية curiosité pour lire le roman. ولا حبيتوا تقراوه je vous souhaite bonne lecture. Sinon, Inch'Allah نكون قدرت نوصل idée عليه. Enfin, sur ce, je vous dis salut, à la prochaine.